हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त केमी अच्छे आपण मैंने आशा करूँ भल थे आम ओडिया पाठशाला को आपण बहुत सारा वेलकम स्वागत करुच्ची। तो आ गोटे न्यू वीडियो को आज आम देखा कौन दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर इतिहास जहाँकि प्रथम विषय मु कंप्लीट करी अल्प किटा करी 3टा 9टा आंसर 9टा क्वेश्चन आंसर कहीदे। तो आज आउ 6टी अच्छी तो ये 6टा ये वीडियो देखा। तो फास्ट आम देखा देख ये 3 मार्क 4 मार्क ठीक अच्छे 3 मार्क 4 मार्क केमती अच्छी जदि कि स्क्रीनशॉट नापी चाहूच टे छोट करदे स्लाइड जापर तो ये स्क्रीनशॉट नहीं जा कौटा 3 मार्क कौटा 4 मार्क स्क्रीनशॉट नहीं जीवो। तो तापर हम नेक्स्ट जीवा प्रथम क्वेश्चन को। तो फास्ट वीडियो आरंभ करने पूर्व गोटे कथा कहूँ कि आपण मैंने ध्यान सहित शुणु जदि आपण मैंने कि 10th एग्जाम दौरान कि आपंकर परिवार वर्ग कि बंधु बंधु रिलेटिव संपर्क कहीं भी दौरान तो से वीडियो बहुत मात्रा शेयर करूँ आ सब्सक्राइब करूँ चैनल को जब नुआ वीडियोस गुड़ा टे लाइक कर दिंतु जहाँद्वारा कि मत भी किसी मोटिवेशन मिले जहाँ किछिटा स्टूडेंट पढ़ुंट तो किसी असुविधा नहीं तुम मानकर एग्जाम बहुत ही भल जो मो कथा मानिक टिके पढ़ किसी जदि न पढ़ीच भी यू भी जो तुम किसी भी जान तुम क्वेश्चन आंसर खाली भी जो प्रैक्टिस करके पलैब देन क्लीयर हो गोटे दिन में मुझे बेसी भी क्वेश्चन दौनी 6टा कि 9टा 6टा कि 9टा बेसी बड़ बड़ भी करके दौनी छोट छोट आंसर अच्छी तेणुक आराम से जड़े 2-3 थर लिखला मैंने प्रैक्टिस हो तेणुक आज प्रैक्टिस आरंभ कर आगे क्वेश्चन आंसर लेख खातार लेखिक सारी प्रैक्टिस कर मु सब कुछ चैप्टर फिजिक्स तुम फिजिकल साइंस लाइफ साइंस इंग्लिश ओडिया संस्कृत हिंदी जहाँ भी इतिहास भूगोल जार भी जो डाउट रोची गणित मत सब कमेंट सेक्शन माध्यम जनातु कौ चैप्टर आपंकर आसिया कथा मत चैप्टर मनकर भौतिक विज्ञान गोटे रासायनिक समीकरण कौन गोटे धर से चैप्टर तुम किसी जान तो मत मेसेज कर मत मेसेज मैंने जो कर भी मुझे तुमको नोट्स भी देदेवी मो पाखे सब चैप्टर नोट्स भी अवेलेबल अच्छी यदि कहार नोट्स भी दरकार तो मत कमेंट सेक्शन माध्यम जनाओ कि दीदी नोट्स दरकार कि मैम नोट्स दरकार जहाँ भी तेणुकी तो बेसी कहबानी तो जेहेतु वीडियो लंबा हो तुम मान पाखे समय ना बहुत आराम से प्रैक्टिस कर बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर। तो चलते जी आज प्रथम प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालय किए केबे और कहीं प्रतिष्ठा करते सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करते केबे प्रतिष्ठा करते कहीं प्रतिष्ठा करते गोटे क्वेश्चन 3टा क्वेश्चन से आसी 3 मार्क अच्छी। तो प्रथम देखिए सत्यवादी वन विद्यालय को देख सत्यवादी वन सत्यवादी वन विद्यालय को गोपबंधु दास 1919 मसीह प्रतिष्ठा करते जातीयतावादी शिक्षा प्रदान तांकर उद्देश्य था जातीयतावादी शिक्षा प्रदान करने 1919 मसीह गोपबंधु दास यही सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले बुझीला। तब देखो असहयोग आंदोलन रे गोपबंधु दास का भूमिका वर्णना कर। असहयोग आंदोलन जो होता से गोपबंधु दास कौन भूमिका रही आम देखा 4 मार्क जेहेतु बड़ करके देख देखिए 1920 डिसेम्बर नागपुर 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गोपबंधु दास योगदान कर फेरिया पर 1921 जनवरी 24 तारिख दिन गोपबंधु दास कटक सहर उपकंठस्थ काठजोड़ी नदी कूल एक साधारण सभार छात्र मानक असहयोग आंदोलन संपर्क में उद्बोधन देते ओडिशा रे तांको उद्यम 1921 मार्च रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन होइथिला से एहार प्रथम सभापति होइथिले
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଇଠି ଥିଲେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଗଲା 1 ନମ୍ବର କ ଖ ସରିଲା। 2 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଏବଂ କେବେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ରାକ୍ଷୀକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? ରାଓଲାତ ଆଇନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? 2 ନମ୍ବର ଖ ରାଓଲାତ ଆଇନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବିନା ବିଚାରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟକୁ ଗିରଫ କରିବା, କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆଇନ ଥିଲା। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମସିହା 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ଲର୍ଡ ଲୁଇ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍। 1947 ମସିହା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଲୁଇ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଖ କ'ଣ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ 1947 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଷମତା ହୋଇ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ବିଲୋପ ଘଟିଲା। ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रत्येक देशर संविधान प्रणयन सभा को विधायक सभार क्षमता दिगला। इंग्लैंडर भारत सचिव पद उच्छेद करागला। उभय देश भारत शासन आईन 1935 अनुसार शासन कले। तो ये गला आमर एक टोटाली हिस्ट्री जी लंग क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया 4 मार्किया तुम पाक नहीं आसी सब देखीदेव। यही चैप्टर कंप्लीट हो गला आज वीडियो। तो जो मैंने जब चैनल नुआ तो चैनल को लाइक करो वीडियोस गुड़ा को सब्सक्राइब। यदि कहार कौन डाउट रोच मत कमेंट सेक्शन माध्यम जाना मुझे निश्चित भाव में आपंकर डाउट क्लीयर करी। को चैप्टर क्वेश्चन आंसर सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर कौन सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव कौन दरकार होची मत कमेंट सेक्शन माध्यम जनातु। ठीक है, से पर्यंत रोचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।